Inang buka yun. Hirapan. Ting. Hey guys, on the way kami sa Kanyakan Falls. Yun, na-check niyo kung kano agad yung pupunta namin. Yun lang. Golden State Bridge.
Ayun po yung pole. Ayun yung pole. Di kita. Alatan di balik. Pangan balik ko dito. Ano ba dito nga? Ha? Nakapaindig ka? Oh. Ito na naman tayo. Ito baba. Ganto-ganto yung sana, mainit to. Yung hot spring sana, hindi siya. Taas dapat. Parang ano, video. Parang puntang mainit eh. Para mapuntang mainit, hot spring, mainit, hot spring. Ito.
pangit ng lugar. Sayang biyahe. Ano, Paul? Kala ko falls. Puro babala. Ilang buka yun eh. Naman. Hihina ako. Malamang may entrance dito. Good. Sarap. Oo. Kita ka po. Eh di na move. Puta, sakto lang kay Teng, may video okay. Wow, yung motor. So yun, what's up mga madlang people? Ayun na. Nandito kami. Nakarating rin kami sa pinuntahan namin. Pangalan na ito? Kanyakan? Kanyakan? Kanyakan ano? Kanyakan Norsagaray. Rapid Road. Kawawa yung mga motor namin. Ready to swim na kami. Try natin lumangoy dito. Ayan. Ito bantay may agos. Malalim daw yan. Try natin lumangoy dyan mamaya. Okay, mamaya na lang ulit guys. Salamat. Okay, let's go!